ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मेट्रो टीवी राष्ट्र को आपण मान स्वागत जनाऊँगी। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर सुशांत कुमार महापात्र। आसन देखा कौन अच्छे आज तिथि बार एवं 12 गोटी राशि शुभ अशुभ संपर्क। आज जून मास 15 तारिख 2024 मसीहा मिथुन दिन 1 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष शनिवार। आज तिथि नवमी रात्र 2:32 पर्यंत। आज नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। आज चंद्रमा कन्या राशि अहरात्र अवस्थान करेंगे। आज जोग होची आज जोग होची वित्तपात। आज कल होची बालव। आज राहु काल सकाळ 8:29 रु सकाळ 10:08। आज राहु काल सकाळ 8:29 रु सकाळ 10:08 मध्य भोग हो। यही राहु काल मध्य शुभाशुभ कार्य मंगल कार्य देवनीति किसी भी करेंगे नहीं। आज शुभ समय प्रातः 5:11 रु सकाळ 6:04 मध्य। आउ गोटे शुभ समय सकाळ 9:35 रु दिन 12:13 मध्य। आउ एक शुभ समय दिवा दिन 1:59 रु अपराह्न 3:44 मध्य। आउ एक शुभ समय संध्या 7:06 रु संध्या 7:49 मध्य। आउ एक शुभ समय रात्र 11:25 रु रात्र 1:35 मध्य अच्छी। मूर्त व्यक्ति आज 2 पाद पुष्कर दोष लगे। जो मैंने आज मृत्युवरण करेंगे जो व्यक्ति मैंने 2 पाद पुष्कर दोष लगे यार शांति करणीय। सका 8:14 गते 1 पाद पुष्कर दोष लगे अर्थात सूर्य उदय रु सका 8:14 भितर जो व्यक्ति मृत्युवरण करेंगे 2 पाद पुष्कर दोष लगे। और सका 8:14 पर जो मैंने मृत्युवरण करेंगे 1 पाद पुष्कर दोष लगे। आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष नवमी एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध अच्छी। आज आप लाउ को खाइबे नहीं। लाउ परिवा को कौन तरकारी सिंतुला खाइबे नहीं, शरीर पक्षे क्षतिकार हो पारे। वृष सिंह कन्या राशि घातवार एवं वृष राशि घातचंद्र। वृष सिंह कन्या राशि घातवार एवं वृष राशि घातचंद्र जोग अच्छी। आज हूँ रज संक्रांति बा मिथुन संक्रांति। आज रज संक्रांति पर्व बा मिथुन संक्रांति भी एक कह जाए। एणु रज संक्रांति पर्व आज पालन समस्त पुरपल्ली रे रज संक्रांति पर्व आज पालन करा जिवो। प्रिय दर्शक बंधु, आसन देखिबा गोटे छोटिया प्रतिकार इंटरव्यू रे सफलता पाई। आपण देखिथिबे आजिकाली का युव समाज रे बहुत शिक्षित व्यक्ति चाकरी बा कर्मरु निवृत्त होउछन्ति। उपयुक्त कर्म पाउनांती बा चाकरी रे सफलता पाउनांती। आपणकर सबु टैलेंट विद्या बुद्धि थिले मध्य आपण सफलता पाउनांती। अलगा व्यक्ति जार बेसी टैलेंट बुद्धि नहीं से माने सफलता चाकरी योगदान दे दूसंती। किंतु प्रकृत जो मानकर सफल विद्या बुद्धि अच्छी बा टैलेंट अच्छी से माने कर्म क्षेत्र में जोग दे पारु नांती बा इंटरव्यू सफलता पाई पारु नांती। कर्म क्षेत्र बा इंटरव्यू रे सफलता पाइबा में प्रतिकार जरूरी। जो युवक युवती बा कर्म चाकरी आशयी व्यक्ति माने जो माने कर्म खोजबार थे कर्म सफलता पाऊन थे इंटरव्यू दे बारंबार फेल होते से माने प्रतिकार करते। प्रथमे सका सूर्य उदय विंछणा त्याग करेंगे। शुद्ध स्नान सारी बा शुद्ध पवित्र स्नान सारी एक तंभा लोटारे जल सहित किसी रोली अर्थ लाल जिनस गोटे रोली से बाजार मिलूँ। तंभा लोटारे जल एवं रोली टिके पकेबे। 7टी लाल पुष्प से जल पकेबे। सूर्य नारायण को जल प्रदान करेंगे। सूर्य नारायण को जल प्रदान करेंगे। ओम घूर्णी सूर्याय नमः, ओम घूर्णी सूर्याय नमः, ओम घूर्णी सूर्याय नमः। ये मंत्र 7 थर कहे जल देवे। ये जल रे तंभा लोटारे जल रोली लाल फूल पड़ो जल देवे सूर्य नारायण को। जो जल देवे आम जल देला बेले प्राय देखीचे किसी लोकंर से जो जल छिड़की पादरे पड़े यहाँ बेसी खराब। या प्रति ध्यान देवे। आप जल दौथवा समय जो जल आप सूर्य नारायण को देवे से तले पड़ी से जल आप पादरे न पड़े एक ध्यान देवे। प्रत्येक दिन करेंगे। आप 43 दिन लगातार सबुदिन करंतु। ता सहित निजर बापा माँ को सम्मान श्रद्धा विश्वास करंतु। बापा माँ सेवा करंतु। निजर माता पिता प्रत्येक दिन उठी सका
ତାଙ୍କର ଚରଣ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 43 ଦିନ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଆଜୀବନ ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନେଇ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜୀବନ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାପା ମା ପିତାମାତା ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। କର୍ମଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର 12ଗୋଟି ରାଶିର ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି କାଳପୁରୁଷର ପ୍ରଥମ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆଗରୁ କୌଣସି କେସ୍ ବାସ୍ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆପଣଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, ତା ରାୟ ଆଜି ଆପଣ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଦେହ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳପାନ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ଜଳପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆଜି ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଘାତ ବାର ଥିବାରୁ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଉପସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ରାଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଧନହାନି ବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ସମସ୍ୟା ବା ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଘାତ ବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାହାକୁ କଟୁ ବଚନ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ଶତପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ନିଜ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। ନିଜର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଛାତିଜନିତ ରୋଗ ବା ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗ ବା ଥଣ୍ଡାଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅର୍ଥହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ମନରେ ଅଜ୍ଞାତ ଭୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଶୁଭଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଜଗିରଖି ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଓ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଜଗି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ଜିନିଷ, ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆଜି ଯିବ। ପ୍ରାୟ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ସାର୍ଥକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମିଷ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେବାଦେବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇବେ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ପୁରା ଦିନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଆଖି ରୋଗରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ଅଯଥା ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସିଂହ ରାଶିରେ ଆଜି ଘାତବାର ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଜଗି ରଖି ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବା ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କାଟିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ର, ରତ୍ନ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଲାଭ କରିବେ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାର ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆଜି ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶି।
तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी सेतटा भल फल देव ना शारीरिक कष्ट सह मानसिक जंत्रणा आज पाइबे नेत्रजनित कष्ट धन मान सम्मान आज हानि हो पारे मानसिक चिंता आज मन विव्रत मन बद देखादेव आयु जी हम ताठू कि मात्रा अधिका व्यय हो पारे आर्थिक अनाटन ए देखादेव आज दिनटी आप जगि रखी चलतु प्रतिकार स्वरूप गणेश भगवान को दर्शन करूँ गणेश भगवान पाखे दुब सिंदूर लाल फूल गणेश पादर अर्पण करूँ देखिए जहाँ भी रिष्ट सब खंडन हो सफल निश्चय पाइबे आसन देखिए विचार आस व्यक्ति आज दिन आप जहाँ इच्छा करेंगे निश्चय करेंगे सबू पाइबे व्यापार वाणिज्य आशा ठारू व्यापार वाणिज्य आशा ठारू अधिक लाभ हो आज शुभ खबर पाइबे संतान मान सहित आज खुशी समय अतिबाहित करेंगे मित्र एवं स्त्री जो अर्थर मार्ग प्रशस्त हो पारे प्राय आज दिनटी बहुत भलरे कट प्रतिकार स्वरूप आज आप शंकर भगवान को दर्शन करूँ शंकर भगवान को पाखे निज समर्पण करूँ जहाँ भी इष्ट सब खंडन हम सफल निश्चय पाइबे आसन देखा धनुराशि धनुराशि व्यक्ति आज दिनटी सुख सम्मान दिन हम सबू कार्य आज सरलतार सहित सफलता सह आज आप कार्य पूर्ण करेंगे स्वास्थ्य बहुत भल कर्मक्षेत्र में पदोन्नति हे उच्च अफिसर को साहय सहानुभूति पाइबे पारिवारिक सुख अति उत्तम बहुत भलर कट आज धनुराशि व्यक्ति विशेष मानव प्रतिकार स्वरूप गोमाता को सेवा करूँ गोमातार सेवा करूँ गोमाता को किसी खाद्य खाइबा दिंतु जलपान करातु देखिए जहाँ भी रिष्ट खंडन हो सफल निश्चय पाइबे आसन देखा मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी से शुभ फल देव ना कारण अशांति देखादेव आज आप कौन सी कार्य विलंब हेतु व्यापार क्षति हेतु मनर अवसाद विषाद लगी रही पारे तेणु आज आप संतान संतति स्वास्थ्य को नहीं भी आज विव्रत रही पारती प्राय मकर राशि व्यक्ति विशेष मान आज से शुभ फल पाइबे ना प्रतिकार स्वरूप आप आज माँ दक्षिण काली को दर्शन करूँ माँ को शरणापन्न हूँ माँ को कृपा दृष्टि आप सबरिष्ट खंडन हम शुभ फल निश्चय पाइबे आसन देखा कुंभ राशि व्यक्ति में आज दिनटी देह शारीरिक पीड़ा देखादेव द्रव्य हानि चोरी भय किसी इम्पोर्टाट फाइल कागज पत्र बा अर्थ चोरी हो लस हो संभावना अच्छी प्राय आज मन व्याकुलता देखादेव अज्ञात भय कौन आगुरी कर कौन कार्य फलाफल को नहीं आज आप चिंतित रही विव्रत रही पारती प्राय दिनटी आज कुंभ राशि व्यक्ति से शुभफल देव ना प्रतिकार स्वरूप महादेव पाखे देवादेव शंकर भगवान पाखे आज निज समर्पण कर दिंतु प्रभु पाखे आप निजर दुख जनातु देखिए भगवान शंकर कृपारू आज सबरिष्ट खंडन हम सफल निश्चय पाइबे आसन देखा कालपुरुष अंतिम राशि मीन राशि व्यक्ति में आज दिनटी बंधुक गहन कट व्यापार वाणिज्य निश्चय लाभवान हे धन लाभ रास्ता खुल स्वास्थ्य भल परिवार सुख अति उत्तम रनवाहन सुख पाइबे ख्याति जश मिल आज स्त्री सहित मिसी दूरयात्रा जोग कौन फिल्म थिएटर बंधु बा कौन दूर यात्रा करें आमद प्रमोद आज दिनटी अतिबाहित हो तथा प्रतिकार स्वरूप आपण आज श्रीहरि भगवान विष्णु दर्शन करूँ प्रभु श्रीहरि पादपद्म किसी तुलसी दल लगी करूँ तुलसी पत्र बा तुलसी मंजरी लगी करूँ प्रभु करुणार आपणकर जहाँ भी इष्ट आज सब खंडन हम आहरी शुभफल पाइबे प्रिय दर्शक बंधु ये मेट्रो राशिचक्र राशिफल रही नमस्कार। हेलो 10th एग्जामिनीज आपण मैंने एमती एक स्कूल खोजुचंती कि जोंठी इंटीग्रेटेड कोचिंग पाई परिबे तेबे टीएससी गुरुकुले जोग दियंतु जा एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।